नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट खोलिया चाहूँगी ताहले वर्तमान आपण मानक पाखरे पोस्ट ऑफिस रे बहुत सारा बैंकिंग रो ऑप्शन रही एवं आपण माने जदि पोस्ट ऑफिस रे कुछ सेविंग अकाउंट खोलिया चाहूँगी ताहले वर्तमान आपण मानक पाखरे पोस्ट ऑफिस रो दुई प्रकार अकाउंट अच्छी जहाँकि आपण माने जानिथिबे जेतेबेले भी कौनसी स्कीम रो टंका आसुची मु आपण मानकु विभिन्न वीडियो माध्यम रे कहि थाए जे पोस्ट ऑफिस रे आपण माने अकाउंट खोलंतु एवं आपण माने पोस्ट ऑफिस रे समस्त स्कीम रो टंका पाई परिबे। तेणु आसंतु आज रो ई वीडियो रे आमे पोस्ट ऑफिस रे सबुठारु बेस्ट अकाउंट कोन रहिची एवं जो आईपीबीबी एवं पोस्ट ऑफिस रो सेविंग अकाउंट मध्य रे कोन कोन डिफरेंस अछि से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। सर्वप्रथमे देखंतु पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण माने अकाउंट खोलुचंती ताले वर्तमान आपण मानकु बहुत सारा स्कीम रो बेनिफिट बा आपण मानकर पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट थिले आपण माने बहुत सारा स्कीम रो टंका जाकी पाई परचंती। तेणु जेतेबेले आमे पोस्ट ऑफिस रे गुटिए बेस्ट अकाउंट कथा कहिबा तो ता पूर्वरु जानिबा दरकार आपण मानकु कोन अकाउंट रो नीड रहिची जेहेतु वर्तमान पोस्ट ऑफिस आपण मानकु दुई प्रकार जाकी सेविंग अकाउंट रो सुविधा दउची। गुटिए रहिची इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बा जहाँ को आमे आईपीबीबी बोली कहूँ आउ गोटे रही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बा पीओएसबी जहाँकि आपण माने पूर्वरु मध्य देखिथिबे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बा आईपीबीबी आसीबा पूर्वरु पोस्ट ऑफिस रे गुटिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट थिला। तेणु एई जो दुईटी स्कीम रहिची एई दुईटी स्कीम रे आपण माने कोन स्कीम रे कोन कोन बेनिफिट पाइबे बा कोन सेविंग अकाउंट रे आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिले से विषय रे जानिबा। सर्वप्रथमे देखंतु आईपीबीबी जोटा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यार आपण मानकर जदि देखिबा एथिरे आपण मानकु दुई प्रकार रही अकाउंट गोटे रही डिजिटल सेविंग अकाउंट एवं आउ गोटे रही रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो से रेगुलर सेविंग अकाउंट को आपण माने प्रीमियम सेविंग अकाउंट रे मध्य कन्वर्ट करि पारिबे। ठीक सेही परी पीओएसबी बा पोस्ट ऑफिस सेविंग जो अकाउंट रही सेटा आपण मानको केवल गोटे अकाउंट जोटा को आमे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बा सेविंग बैंक अकाउंट बोली कहि थाउ। तो ये जो आईपीबीबी एवं पीओएसबी रे बहुत सारा डिफरेंस अच्छी। तेणु निहाती आपण मानक मनरे गोटे कन्फ्यूजन होउथबो जे आपण माने कोन स्कीम रो अकाउंट खुलिबे बा कोन अकाउंट आपण मानक पई बेनिफिट अधिक रहिछि। तेणु आपण मानक मनरे वर्तमान दुईटी अकाउंट जाकी प्रश्न आसुथबो जे आमे पोस्ट ऑफिस रे वर्तमान आईपीबीबी अकाउंट ओपन करिबा कि पीओएसबी अकाउंट ओपन करिबा। तेणु आईपीबीबी अकाउंट रे कोन कोन बेनिफिट मिलुछि एवं पीओएसबी रे कोन कोन बेनिफिट मिलुछि ताहा मध्य आपण मानकु जानिया पई पड़िबो। सर्वप्रथमे जदि आमे देखिबा पोस्ट ऑफिस रे जो आईपीबीबी रहिछि बा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तरफरु आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिलुछि एवं एही अकाउंट जदि आपण माने खोलिया पई चाहुचंती तो केमिति आपण माने आईपीबीबी एवं पीओएसबी रो अकाउंट ओपन करिवे। सर्वप्रथमे देखंतु आईपीबीबी जोटा रहिछि जोथिरे मु आपण मानकु कहली डिजिटल अकाउंट रही एवं रेगुलर अकाउंट रही। तो जदि आपण माने रेगुलर अकाउंट ओपन करचंती ताहले आपण माने एटा पोस्ट ऑफिस रे खोली पारिबे। एथिरे आपण मानकु अकाउंट ओपन करिया पई हेले सर्वनिम्न बयस जोटा कि रही आपण माने 10 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतिबा दरकार जा द्वारा कि आपण पोस्ट ऑफिस रो आईपीबीबी रो रेगुलर अकाउंट बा प्रीमियम अकाउंट ओपन करि पारिबे। सेहि भली आईपीबीबी रो मध्य डिजिटल अकाउंट रही जोटा कि आपण माने ऑनलाइन ले निज मोबाइल ले करि पारिबे एवं एथिरे बयस देखंतु 18 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतिबा दरकार। सेहि भली पीओएसबी बा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जोटा को आमे कहूचु पीओएसबी अकाउंट ओपन करिया पई हेले आपण मानको पोस्ट ऑफिस को जिवा पई पड़िबो एवं एथिरे जो माने भी अकाउंट ओपन करिवे तांकर बयस सीमा देखंतु 10 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतिबा दरकार। तेणु आईपीबीबी रो डिजिटल अकाउंट केवल आपण माने ऑनलाइन ले ओपन करि पारिबे किंतु आईपीबीबी रो रेगुलर एवं प्रीमियम अकाउंट एवं पीओएसबी अकाउंट वर्तमान आपण माने जाकी पोस्ट ऑफिस को जाई ओपन करिवे। तापर देखंतु जदि आमे देखिबा आईपीबीबी एवं पीओएसबी रो सुध हार बा इंटरेस्ट रेट जोटा कि रहिछि आईपीबीबी रो सुध हार कथा जदि आमे देखिबा एथिरे आपण मानकु जाकी 2 लक्षर जाकि रोचे ट्रांजैक्शन अर्थात 2 लाख पर्यंत आपण माने टंका रखि पारिबे। तेणु जदि 1 लाख टंका पर्यंत आपण माने रखुचंती ताले एठी 2% सुध आपण मानकु वार्षिक मिलिबो। जदि 1 लाख रु 2 लाख टंका पर्यंत आपण माने आईपीबीबी रे टंका रखुचंती जोटा कि सर्वाधिक आपण माने 2 लाख टंका रखि पारिबे तापरे प्रत्येक वर्ष 2.25% सुध आपण मानकु आईपीबीबी प्रदान करथाय। ठीक सेही भली पीओएसबी रो अकाउंट आपण मानक पाखरे थिले वार्षिक आपण मानकु एठी
4% ସୁଧ ମିଳେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆଇପିଏବିରେ ଆପଣମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପିଓଏସ୍ବି ସବୁଠୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କଥା ଦେଖିବା বা ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟ বা ପିଓଏସ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସର୍ବନିମ୍ନ 200 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଇପିଏବିର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପିଓଏସ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଇପିଏବି ଏବଂ ପିଓଏସ୍ବିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏତିକି ରହିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଏବି ଏବଂ ପିଓଏସ୍ବିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇପିଏବିର ରେଗୁଲାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇକି ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପଣମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ପିଓଏସ୍ବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି କୌଣସି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଓଏସ୍ବି ଯାହାକି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇପିଏବିରେ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ପିଓଏସ୍ବିରେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ପିଓଏସ୍ବି ଯାହାକି ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଚେକବୁକ୍ର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଇପିଏବିର ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକବୁକ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚେକବୁକ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ପିଓଏସ୍ବି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍। ଆଇପିଏବିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଓଏସ୍ବି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ମିନିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ରାଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଓଏସ୍ବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଓଏସ୍ବିରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ତ ଏହା ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆଇପିଏବି ଏବଂ ପିଓଏସ୍ବି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇପିଏବି ଏବଂ ପିଓଏସ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବା ଯାହା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଏବି ଏବଂ ପିଓଏସ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଇପିଏବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଓଏସ୍ବି ବି ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ